Donc, le calcul de la CAF. Donc, on vient de calculer le résultat. Le résultat, le 5400, bénéfice, bien sûr. Donc, on va ajouter les dotations d'exploitation, les relatifs aux éléments durables. Donc, نرجعوا les données اللي هنايا نشوفوا les dotations d'exploitation. Les dotations d'exploitation, عندنا هنا montant 6300. عندنا un renvoi, 1. Donc, قالوا لنا dans 1300 sur éléments circulants. Donc, comment on va traiter l'élément هذا؟ شنو Très bien. Donc, 6300 moins 1300, غادي تعطينا 5000. Passons les dotations financières. Les dotations financières, donc, عندنا هنا charges financières, dont dotation sur valeur. Donc, dans dotation sur valeur et titre de placement, 1200. Donc, charges financières, dont dotation sur valeur et titre de placement, 1200. Donc, أنا الصراحة ما واضحاش. Dans dotation sur valeur. Les charges financières, ils sont constitués. Là, on doit préciser si les charges financières sont constituées totalement par des dotations financières uniquement. هذا هو اللي كاين دابا ما عرفناش دابا هاد لي شارج فينونسيير قال لك شارج فينونسيير فوالا بلاتي فوالا دونك شارج فينونسيير دون دوتاسيون سور فالور اي تيتر دو بلاسمون 1200 دونك هنا نقدروا نفهموها ان لي دوتاسيون ريلاتيف aux éléments durables ما كاينينش لان بيان سور لي فالور اي تيتر دو بلاسمون يعني سو سون دي زيليمون سيركولون دونك نقدروا نفهموها من هذا واخا الصراحه الله خصها شويه ديال التوضيح ولكن ماشي مشكل دونك نقدروا نفهموها من هذا الباب هذا ونعتبروا بان لي شارج فينونسيير لو مونطون ديالهم الي نول لان لو كانوا يعني لي دوتاسيون فينونسيير ريلاتيف aux éléments durables كان خصهم يشتروا لهم هنايا مادام انهم قال لك دون دوتاسيون sur valeur et titre de placement 1200 donc on va considérer que le montant ديال les dotations relatives aux éléments durables est inexistant ou bien est nul donc غادي نديرو 0 نمشيو les dotations non courantes. Les dotations non courantes. Donc, charge non courante, dotation néant. Donc, on a ni circulant ni durable. Donc, mécanique. Donc, on dirait 0. Nous les reprises d'abord. On joue les reprises. Les reprises d'exploitation, on a un renvoi. On a dans 200 sur éléments circulants. Dans 200 sur éléments circulants. Dans le renvoi de Selena. Donc, 200 sur éléments circulants. Donc, on a le montant qui est 1400. Donc, c'est un نفس الشيء. 1400 moins 200 يعني خصنا نحيدو les éléments circulants donc غادي تعطينا 1200 ياك voilà donc 1200 reprise financière donc finalement les reprises voilà donc غيكونوا داخلين هنا في les produits financiers قالك reprise néant donc ما كاينينش donc c'est 0 pour les éléments circulants et durables les reprises non courantes. Reprise non courante. Darlene, les produits non courants. Donc, reprise sur provision réglementée, 3200. Voilà, donc, شحال غناخدو المونطون هنا 3200 لأن les provisions réglementées, ce sont des éléments اللي هما durables. Donc, هنا bien sûr, إلا كان عندكم des reprises sur subvention d'investissement, ils vont être intégrés. Donc, on a le produit de cession. Donc, produit de cession, on a chez Eshara, le produit de cession. Non, ما عطيناش. كذلك لفينا ما كايناش les charges non courantes. Donc, ما هضريناش على. Donc, هنا il y a pas ما كانش une cession في هاد l'année هنا. Donc, pas de frais de cession ni de valeur nette des immobilisations cédées. واخا. Donc, نحسبو دابا la CAF ديالنا. Donc 5400
plus 5000, donc moins les reprises de 1200, moins reprise, donc on rentre 3200. Voilà. Donc 6000. 6000. Donc نشوفوا les dividendes. Donc قالوا لنا هنا on a distribué 1400 de dividendes pendant l'exercice. Ah pardon, هي ما كملتش القرايه هنايا. Aucune session d'immobilisation n'est intervenue au cours de l'exercice. Voilà. Donc داكشي علاش ما كاينش البرودوي de session وما كايناش لا فين. Donc on a distribué 1400 de dividendes pendant l'exercice. Donc غادي ناخدو 1400 في la distribution des dividendes. 1400. La différence غادي تعطينا bien sûr l'autofinancement. Donc 6000 moins 1400 غادي تعطينا 4600. 4600. Donc voilà la CAF par la méthode additive. Donc نقدروا نفيريفيو par la méthode aussi la méthode soustractive. Donc on va faire la méthode soustractive.